Bonne balma wani yonkuma. O balma ke on a denke Baba Kamara. Bon mi bobi kani video surmani ke vite fait ka sababu ke ko mama do mo sila kleflani na manham be Facebook no ye alulaka premier bon nous ko mo do démasquera people connaît Italie bon allez faire bala ko allez faire Malika démasquer ainsi de suite bon tina na au débat la dia kosobe kun jumena parce que pre tembolo ka foko people connaît do pre fena tembolo ka foko la fena mun ka photo boko ye Malika donc tina na au débat dia comme alula era vidéo ke kunu ko umnyafion to kala la donc net date na dola parce que net alula do nti Malika do donc mulu to ka nyafion to kala la mais mi bobi kani vidéo surmani ke kunjumana mba kundon parce que moi j'ai été accusé à tort par le CDR ka fokone de alulaye ne ka mo nyana ma ko mi CDR kono ulu be ne biski ka fokone de alulaye donc bi ne ya bala o mo kilo ni bolo no bi ka foko Dieu merci ko vive Malika ko parce que ko Malika sera ka comment dirais-je alula démasquer ko c'est plus pour le connaître c'est très bien ne a fois maintenant on alaga tine demain hal 600 ne bo kuma klinika alaga tine demain aw bora kan 600 ko baba die ko baba te alulaye mais 600 aw ko baba de be alula soutenir la no fo ngo pour mtala hal 600 alaga tine demain mais ni mu fo vidéo mo mu vidéo dogolon ke nyoro fo benyana mo be ka don ka fo don ka jan a sebalite donc adja a sebalite c'est-à-dire kuma korobade mo menala ni alan kira sona absa ke donc li alab na to u bebina na don net na débat jan oka c'est-à-dire mo mu ne accusé ka fo ne de alulay ala ka usara ne ya falen ndawma mu fena ko ne de alula ko fa 600 ala ka fena sara ne ya falen ndawma mais au te vidéo nke kunye comme je dis ntina na focaliser au camp parce que ne ta don ni people connaît di do ne ta don alula fena photo mblano fena de Malika donc net na ndado lu ka nyafien to la alula era photo donc mu to lu wo géré mais ni embole mbi kan vidéo nke bamana wa kumado ko ni yesuruku e dibila ko fen fe ba no fe o fena suruku e kuma fama c'est der mo bora beyaye jelifili bora ka vidéo ke meno rifina alula to kura mundela ko jelififi wala hali fifi ka fusani parce que était jelifili hali jelififi kuite pima ko goyo mais hali goyo ga farne parce que dro no rufina chorobato muso di be wile dro ki bla vidéo ke la ube ki bla or sujo la kama na kuma fiena dro ibibo ka vidéo ke imana bo wati mo ka papier ko di bida ko people ko ne fena Italie ko papier to obolo la fois passée ko mo jara fena be anon ko papier to obolo ko un an ni bo bolo ka so 10 ans ni bo bolo on dirait papier mo ni papier bi wolo de et wolo la français anewa et des papiers sur le chodi hein donc mo kera to yani ka miri doni folo ibora ka un accusé net na fenra fie no refiana sider mo fin febu galonda nda wallahi nyor fongo au kamisen ati nena oche nena rasa de bafo oti ko di famal 600 même mina obe éduqué parce que mbi bo barala sider mo fe mana bokim galonda na iji ya ka ketnyere parce que na ma ketnye na market ni mbi bo barala ibora bi kuma mufo wane ya bala fa ba fa wa situ kono ka otu gara sa no fe kangin tigiri do na so na otu gara sa no fe obolo jelo o sen jele patati nanani patata ka fu ko on kelinga ju galo ni taka dala awo ko siti di ba on bolo ko an alula ko on da benen do ko whatsapp kan ko ne Baba Kamara ben ja États-Unis Mandela mo jara ko siti di ba on bolo whatsapp kan ka ko kan ham alula bla mo banan ni fona jelifili wallahi no do finyana ne maseka na no city o kora kete tunkaranka to tunkara ya ale yera woloy wa jelifili bole ko fe je défie quiconque nyoru fo yana aw be ga jugu galo mutaka dana ko city ba ambolo whatsapp kan alula de ko fe ko am ka alula bla fana banna jelifili ji yare odo ego ko ne wila ko mo nya bala ki dale no folo ki ma wili de kibina wili kibina bonaye ça fait 2 jours aujourd'hui ben 3 jours am ko non la leçon wallahi ne maseka bonaye e nyona dangate danga dente jena
mbi kono iga bona ere igo ko am WhatsApp groupe mu kan kam ka lula pomper ko prévu ni fombe bolo ko ne wila khabika de la kan j'espère quand même qu'on y ma wila ambu kono na al 600 c'est der mo mu kam dia marfa chu yere la ka foko way ko ala ya on malade natan mama fo ya la folo nyodo fo na ba kono kalabantia na ba kono galontige na ba kono mangam mo mangutu tien ko dibina jamana jo wala ma famu folo abu doke na de me nyodo fo ni kuma fo bebi yere ala betala mibola Francis jili langulo munu horon bi kelela jeliata niye nyakla nayo mo ye kelela awa kanga kuma horon ni nyonche ka horon ga keleba me jili nafigi munu bambulo francien modu fena foga faraka ningo jeli nafigu ubu yere don sera jelu bete bekani yere ala betal jeli nafigu munu francien na nyago horon na nyona mo be kelela malikola yana odi ka wili ka chesirike parce que kele ban mo ni yonche an antike di nyoma odi kele no dutila an yonche odi kele no ka wili galontige la ka mo mangutu tie ka mo blanyona ka do klokoro dia kuma fuyena ka do mangutu tie doye menyo fa wana fo ka gnewili danga de auta me ka sera do dena mam nyogona de galontige oba blaka soro mo ma foye mangutu tie ni kalabantia oba blaka soro mo ma foye moi j'attends yekuma fam jeli fifi tungara mbi kono de igo kam groupe WhatsApp mun kan ibina ne hala vocal keleyin ou ibina na prévu keleyin ko am groupe do kan ne wo ben wo mandela wo mo ibina na amba yina we amba amna na do mo mta tien mbi kono de igo ki ma wili foro ki bina wili me foga gien da itibili ki galon na mo wara tuni me nyoro fo mbaw bo barala ko mo ko bala galon tigani kalbantiani mangutu tiene wallahi mbaw bo barala abuna baba kamarata omna ne tata ne kamblata awin tata kamblata parce que fo ko nyenta to alama o yo fuware akoy am nyogona merci big respect à tout le monde mina bokmana video binale suina rasa taraka rasa so munke aga tourno la kay na taraka ta kay ka doya kama na kan fo uye ka galomba tigo ke ka mangutu tieni ni fonke au video na suina ni aran klasona en même temps aussi nyemu fo rasa mbiga foko adonsi abosi kuma chama enquête ou fena bika nale apparemment abika voyage mun ke katkati mbabulo donc les informations commencent à tomber mo ko kamou ni fon mbabulo voyage là donc au bebi nale sur une vidéo ni aran klasona c'est pas encore confirmé mais am nyombulo donc ni fembe fo janfa akona o yera sege ni fembe kada obsega bula kuna moi je n'ai rien à foutre Arasa Morofoa, moi je viens de son université, qu'on ne peut pas mener plusieurs combats en même temps. Moi, mon combat aujourd'hui, j'ai dit à tout le monde, à Kabofi, la baie, Malien de baie, Mali Kononi, Mali Koka. Moi, mon combat maintenant, je sais que Rassa est le plus malhonnête, le plus menteur de sa race. Est-ce que moi, donc c'est de le démasquer devant le peuple malien, Kaira Gnebela, Kadon Kafo, Obarasam non fait, Aokla Kaforasam de don côté, au Nega combat, au Nega alternance 2018. Donc, fin fait Kada Oba fort. Donc allez, bonne journée. À tout à l'heure. À ce soir, Amina Nyon sur Rasta Sola Naran Klasona. Merci.